السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم بروف دو فرونسي معاد. اليوم سوف نجري الدرس المتواجد في كتابكم كتاب اللغة الفرنسية الصفحة 79 و 80. La leçon d'aujourd'hui c'est sur l'expression du temps, les connecteurs chronologiques. التعبير عن الوقت. Les connecteurs chronologiques هما العبارات اللي نرتبوا بها المراحل ولا الوقت صحيح كما اولا فيما بعد. هذوك العبارات غادي نتعلموهم باللغه الفرنسيه. Les paysans algériens exploités par les colons français se mirent en grève. قال لك الفلاحين الجزائريين اللي خدموا عند المستعمرين الفرنسيين وقفوا في احتجاج واضراب. Grève ou al-idrab. À la fin de la première journée, vers 5 heures de l'après-midi, une grande assemblée se tint en bordure de la route nationale. Plus de 500 فلاح étaient présents. قال لك في نهاية اليوم الأول حوالي الساعة 5 بعد الزوال، يعني بعد منتصف النهار، يعني على 5 تاع العشية 17h, une grande assemblée se tint en bordure de la route nationale. Plus de 500 فلاح étaient présents. قال لك أكثر من 500 فلاح كانوا واقفين على ضفاف الطريق الوطني. كانوا حاضرين، يعني واقفين على ضفاف الطريق كما حنقولوا كانوا مبلعين الطريق. Au moment où les groupes commençaient à se séparer, un métayer s'engagea à donner satisfaction à leurs revendications. قال لك في الوقت اللي تموا الفلاحين commencer à se séparer، يعني واحد الفلاح بقى يبدأ فيهم ويفرقهم. Le lendemain matin, de délégation de travailleurs de la ville vinrent les saluer et les assurer de leur solidarité. قال لك على غدوة في الصباح قال لك جاو لهم فلاحين عمال من المدينة باش يحييوهم ويعبروا لهم عن التضامن معهم. Après 3 jours à حنايا seulement, il était un millier qui avait suspendu tout travail. La grève gagnait de proche en proche. قال لك بعد 3 أيام في الحنايا. حنايا هذه مدينة توجد في ولاية تلمسان. قال لك في الحنايا فقط كان 100,000 اللي علقوا واسمو العمل تاعهم، يعني ما بقاوش يخدموا بالعول الحوانت ولا غير ذلك. لا غريف غاني دو بروش اون بروش. قال لك الاضراب كان ينجح خطوه بخطوه، اكثر واكثر، يعني يقترب من النجاح اكثر فاكثر. محمد ديب لانسوندي 1954 إديسيون بوان. اذا هذا هو الكاتب. جبدنا من هذا الاكستري، جبدنا من الكتاب تاع محمد ديب. سي ان écrivain algérien يكتب باللغه الفرنسيه، مشهور، ترو سيلابر. الكتاب اللي جبدنا منه لانسوندي، الكتاب تاعو هذا لانسوندي مشهور بزاف، اللي هو الحريق. سنه الاصدار 1954، يعني يحكي على الحريق 1954. ليديسيون بوان، الإصدار من المطبعة بوان. Je lis et je repère. أقرأ وأستنتج وألاحظ. Quels indicateurs les groupes de mots en gras te donnent-ils؟ قال لك ما هما المؤشرات اللي يعطيونا الكلمات اللي راها مكتوبة en gras بالخط الغليظ. À la fin de la première journée, vers 5 heures de l'après-midi. هنايا على واش راه تأشرنا على لو طون، الزمن. Au moment où les groupes commençaient à se séparer. هنايا سي لو طون، يعبرنا عن الزمن، يعني في اللحظة اللي وين
المجموعات بقات تتفرق. جالهم واحد الفلاح وقال لهم التموا. لو لوندومان ماتان يعني بعد غد في الصباح. هذه لو طون. ابخي 3 جور سي لو طون. الوغ سي le temps. Quelle question peux-tu poser après le verbe pour obtenir comme réponse les groupes de mots en gras? قال لك ما هو السؤال اللي نطرحوه باش نجاوبوا يعني على هاد اللي راه مكتوبين en gras. C'est la question quand. متى. صحيح. J'analyse. أحلل. Relève du texte la phrase complexe qui exprime l'idée de temps. L'idée de temps. قال لك جبد من النص الجملة مركبة اللي تعبر لنا عن الزمن. ها هي. Au moment où les groupes commençaient à se séparer, un métayer s'engagea à donner satisfaction à leur revendication. L'action de la proposition principale se déroule-t-elle avant, après ou en même temps que l'action de la proposition subordonnée de temps? قال لك هاي la proposition principale. هاي un métayer s'engagea à donner satisfaction à leur revendication. يعني واحد الفلاح بقى يعطي لهم النصائح زعما باش يلتموا. الوغ هنايا اسكو كان يعطي صرات قبل ولا مور ولا او ميم طون؟ سي او ميم طون. اون ميم طون. هذه هي لا بون ريبونس. في نفس الوقت كي شافهم يتشتوا مشى لهم قال لهم باللي ارواحوا هما راهم يتشتوا وهو راه يعيط لهم باش يلتموا. Par quel connecteur la proposition de temps est-il introduite? Par quel connecteur la proposition de temps est-il introduite? Par où? Par où? Propose d'autres équivalents. قادر نديرو durant, نديرو أيضا d'abord, etc. Durant, etc. نديرو durant. Faisons le point. Les connecteurs de temps organisent le déroulement des événements d'un récit dans un ordre chronologique. Ils expriment la durée, la date et le moment, la fréquence, la succession. قال لك les connecteurs de temps يعني العبارات اللي ترتب لنا الزمن. قادر يعني ترتب لنا الأحداث في الحكاية d'un ordre chronologique بالترتيب. Il exprime la durée هي الفترة, la date التاريخ, le moment الفترة, la fréquence, la succession يعني التسلسل. La date et le moment العبارات اللي يعبروا لنا على la date et le moment. عندنا hier, la veille, au mois de novembre, etc. hier يعني البارحة, la veille أمسية البارحة, au mois de novembre في شهر نوفمبر. La succession يعني الترتيب في الأحداث, يعني حاجة تجي مور حاجة. عندنا d'abord أولا, puis ثم, ensuite فيما بعد, enfin في الأخير, etc. La fréquence عندنا parfois في بعض الأحيان, souvent يعني دائما, de temps en temps بمعنى من وقت لآخر. La durée يعني الفترة الزمنية, عندنا depuis منذ, durant خلال, يعني في هذيك الفترة خلال.
Dans une phrase complexe, on emploie quand, lorsque, dès que, avant que, après que. قال لك في جملة مركبة نستعمل quand, lorsque, dès que, avant que, après que. يعني تجي كما ديك لا proposition subordonnée relative اللي راكم عاقلين عليها تجي فيها que. مي هاد المرة cette année on va apprendre la proposition subordonnée de temps. La proposition subordonnée de temps. Exemple. Au moment où les groupes commençaient à se séparer. Le connecteur. Le connecteur. Au moment où les groupes commençaient à se séparer. C'est la proposition subordonnée de temps. Un métayer s'engagea à donner satisfaction à leurs engagements. C'est la proposition principale. C'est la proposition principale. Je m'exerce. أتمرن. Relève les compléments circonstanciels de temps et précise s'il exprime un moment daté, une durée ou une répétition. قال لك جبد les compléments circonstanciels de temps يعني ظرف الزمان وحدد إذا كان un moment daté يعني فترة مؤرخة ولا فترة زمنية معينة ولا une répétition تكرار. L'indépendance de l'Algérie fut proclamée le 5 juillet 1962. Alors, où est le complément circonstanciel de temps? Le 5 juillet 1962. Le fatra, c'est daté. Date. C'est une date. La guerre de libération nationale dura 7 ans et demi. Où est le complément circonstanciel de temps? C'est dura 7 ans et demi. 7 ans et demi. Dura, c'est faux. Hein? Je me suis trompé. 7 ans et demi. C'est une durée. Une durée. Chaque année, nous célébrons l'anniversaire du déclenchement de la lutte armée. C'est قال لك في كل سنة يعني نحتفلون باندلاع الثورة. C'est chaque année. C'est une répétition. Une répétition. Au petit matin, les moujahidines se rendirent sur les lieux du combat. قال لك في الصباح يعني في بداية الصباح المجاهدين كانوا يمشيو الأماكن تاع المعركة. C'est au petit matin. C'est moment. Complète les phrases suivantes par le connecteur qui convient dès que, pendant que, avant que, quand et lorsque. قال لك نكملوا بان هاد العبارات تاع لي كونيكتور chronologique. عندنا dès que, pendant que, avant que, quand et lorsque. Les combattants rejoignent le maquis. قال لك المجاهدين مشاو مع المجاهدين تاع الجبال. Le soleil ne se lève. قال لك الشمس ما تطلع تشرق. Alors ما هو الكرونولوجيك اللي يجي connecteur chronologique c'est avant que. هذا هو الأول. Les uns chantaient l'hymne national, les autres brandissaient le drapeau algérien. قال لك واحدين كانوا يغنيوا النشيد الوطني والاخرين كانوا يطلعوا الاعلام. alors c'est تجي قادر تجي pendant que
وقادر تجي quand. Non, ce n'est pas quand, lorsque. خلال. Vous voyez, نديرو pendant que. La Moujahida Bikabaya a déclaré la foi et le sang du sacrifice guidé mais pas. قال لك المجاهدة بايا قالت بلي زعما لا فوا هو زعما اليقين ماشي اليقين وانما زعما كي تكون راه تعرفتي لو مو المهم اي لو سون دو ساكريفيس المعنى التضحيه غيدي مي با قال لك كانت تغيدي لي الخطوات تاعي جو ترونسبورتي لي لاتر اي لارجون او مجاهدين قال لك كنت نرس نحول ولا ندي الرسائل والمال للمجاهدين نديرو دي كو ou bien lorsque ça يعني كي تجي. L'indépendance a été proclamée, tout le monde est sorti dans les rues pour manifester sa joie. قال لك الاستقلال أعلن كاع الناس خرجت باش تحتفل. C'est quand? Alors c'est 4. Ça y est. L'exercice suivant. Rédige une phrase avec chacun des connecteurs suivants dès que et quand. قال لك دير جملة في كل وحدة فيها dès que et quand. إذا تبعوا معايا. Dès que la révolution algérienne déclenchée, chaque membre du peuple algérien se sacrifiait par son âme. Quand je serai grand, je veux être un historien. وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لمشاهدتكم الفيديو. ما تنساش بالاشتراك على القناة وتفعيل جرس حقكم كل جديد وما تبخلوناش بإجاباتكم وتعليقاتكم محفزة لكي نواصل ونستمر. إلى اللقاء.